भैरव मंत्र सांगे भैरव खाली ना सांगे माने बटुक भैरव कहतु काल भैरव सांगे गोटे पंच होकर जाऊँगी शिव पंचाक्षरी ता तले अंडर रे ओम नमः शिवाय जाऊथो मझिरे मझिरे पस्तुब ता भितर महामृत्युंजय मंत्र बटुक भैरवाय काल भैरवाय नमो नमः आसुची मोर गोटे बर्तमान शिव गोटे भजन भी लेखा चलती जगन्नाथ भजन बाबा जगन्नाथ गोटे भजन कर ता भितर दी तीन हेवी कर चलतो ता भितर पस्तुब नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भैरवाय काल भैरवाय नमो नमः भैरवाय 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 नमो नमः ता भितर पुणी आ गोटे लाइन आसो शिव पंचाक्षर पुणी सेकेंड लाइन आसो तो ये गीत आप निजे बोलते मु भावुँ आप जड़े आक्टर बोले आपण कौन जड़े गायक रिलीज होती देखो गीत आगू गीत बहुत अच्छी गाया मु एक्चुअली ट्रेंड सिंगर नुह सब मु भी अभिनय शिखिनी नाच शिखी नी पुराना गीत देखते मत दिखती नाच गीत कौन नाची पारे बोली जो आल्बम गीत सब चलता बहुत गाँ गली पिला सब आसी गोटे बड़ ट्रेंड तैयारी करता आल्बम इंडस्ट्री परवर्ती समय भांगीगला यार कारण कौन है ना ना एबे होउची म्यूजिक वीडियोस जो हार रे आपण मन सब करते से बोथ आर म्यूजिक वीडियोस किंतु सेतले एल्बम को हाउतला या एथि पई मु कहे आज पर्यंत से लोग काई भल पाउचंती एल्बम माने होउची तर आखिरी को मानेटा होउची मेमोरीज एल्बम आमे सब आगु फोटो सब एल्बम रे रखतले दैट इज द मेमोरीज आमे तो एल्बम को दो सेतले सेत में कहउथुलु जे सब लोक मेमोरी हिक रहिबो गीत उडी को बोली एबे म्यूजिक वीडियो कहउछन लोक आछी ट्रेंड पुनी भूली जाउछंती किंतु से गीत आज भी चलची आज भी बैंड पार्टी रे प्रोसेशन रे बाजुची मोर गीत मो गीत आज भी स्टेज रे गाउछंती मो गीतर ए गीत सब आपण निजे लिखंते ना ना लिरिसिस्ट लिखंती गाउथिले आगुरु सब तो बॉम्बे सिंगर तापर ए जो काउ तो बो को नो से सब हम से ताको विभू किशोर गाइछंती लिरिसिस्ट की मोर मन नाही हां ई सब बाहर एटा सब मु गाइ आपण डांस केवल आगे आगे मु अभिनय करे हां ये सब एल्बम नाचे पे आपण भीतर काहे गोटे झोंक आसला झोंक नाही मु सिनेमा लाइन तो किसी जान नथली मु कॉन्ट्रैक्टर थली देखुतली शूटिंग मते देखे देलेनी मोर कॉन्ट्रैक्टर थले आपण आगे एबे भी कॉन्ट्रैक्टर करछन ना एबे एबे कोन करछन देउ अभिनय बाहर वर्तमान मु ए सब जिंस रे लोकन पाखरे प्रचार करिबारे हमर माने मु आपण भाबे धर्म प्रचार नाही जीवन शैली प्रचार जीवन शैलीटा हूँ गोटे बड़ जिनस गोटे लोक को जदि आपण ता जीवन शैली माध्यम ठीक करि पारिले सजाड़ी पारिले मो एक्सपीरियंस टा मु शेयर करूची जे मु गोटे एकदम माने खराब जीवन शैली बंचुवा लोकटे थिली राति शुएनी बुले कोडी ठियाली कोडी खाइली कोडी मद पीली कोडी राति 2टा भी बसी फीस्ट करथु एकदम गोटे ऑड लाइफस्टाइल मनुष्यटे थिली वर्तमान लाइफस्टाइल टा को देखुची मु तार डिफरेंस टा लोक को बुझौची लाइफस्टाइल में कोन आपन प्रोफेशन वाइज मु लाइफस्टाइल अछि कि मु शूटिंग जाउची सेठी आगु जाउतले ऑर्डर दउतले खाइबा आना चिकन आना ये आना मटन ना कोन सरी मटन आना ये आना माछ जा नॉन वेज आइटम्स एटा कहीं हला नहीं सेटा ना रोसई मोर शूटिंग सेटा रोसई होतला समस्त देखथिबे इंटरव्यू भी कहि छ मदन हले रोसई ना शूटिंग सेट परे आमे शूटिंग परे मत किंतु रोसईटा हबो हां रोसईटा शूटिंग सेट रे हबो आउ वर्तमान मु शूटिंग सेट रे मु से परिवार टी सिजई खाउची परिवार सिजा खाउछन से ते कोन खाइ दी मोर खाइबार किछि नै माने खाइबार जो लोभटा थिला से नाही तापरे लाइफस्टाइल आउ कोन चेंजेस आछि लाइफस्टाइल जिमती गोटे मनुष्य साधारण सिमती किसी मु सन्यासी बोली गोटे कोन बड़ जिंस नाही गोटे लोकटे जदी डिसिप्लिन रे रहला दैट इज गोटे तो डिसिप्लिन केतो बळे सकाळ उठछन आपण मु 4:30 बळे उठे 4:30 उठे गाधेई पादेई मो नित्य कर्म सारी गाधेई की ठाकुर पूजा करी की मु जाय मॉर्निंग वॉक सारी की पुणी आसी मोर मंदिर रे सब काम अछि मंदिर काम सारिले मो घर को आसिले आके मोर टिका अछि सब अळा जूस होला ये सब पीबी पुणी थरे बॉडी डिटॉक्स करबी आउ थरे जीबी बाथरूम पुणी थरे गाधेबी सेतल मोर फूल आनी न ठाकुर पूजा कला बेले पुणी थरे फूल देके आउ थरे पूजा हेबे ठाकुर
ଠାକୁର ପୂଜା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଳଖିଆ ଫଳିକା ଯାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି କାମ ଥିଲେ କାମକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ବସେ। ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା, ଟିକେ ଗିଟାର ବଜେଇବା କି କ'ଣ କରିବା ଶିଖୁଥିଲି। ମୋର ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ଡାକିକି ତାଠୁ ଶିଖୁଥିଲି, ଶିଲେଶ ବୋଲି ପିଲାଟେ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶିଖିବା ହଉଛି ମୋର, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାଦିନରୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ ଟିକେ କହିବା, ପଚାରିବା। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିସିଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏ। କ୍ୟୁରିଓସିଟି, କୌତୁହଳ ସବୁବେଳେ ମତେ ଶିଖିବାର କୌତୁହଳ ତ ସବୁବେଳେ। କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ଆପଣ? ଶୋଇବା ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶୋଇବା ଥିଲା 9:30। ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଏନି, ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି? ନା। ତେଣୁ ବହୁତ ଯଦି କାମ କରିବାର ଥିବ ରାତିରେ, ଅନିଦ୍ରା ହବାର ଥିବ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ, ସୁଟିଂ କଥା କେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା, ନହେଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ବିଲକୁଲ ଖାଏନି। ଆଉ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ? 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡେ। ଆଉ ଯଦି ସୁଟିଂ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲି, କାଲି ମୋର କାମ ରାତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାରେ, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କେସରେ ଜଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଉ ସକାଳେ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇନି, କାରଣ ବଡିକି ବି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେ ମୁଁ ବଡିକି ଭଲ ରଖିବି ବୋଲି ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ଯଦି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇ ଗଲେ ସେଟା ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ବଡିକି ଗୋଟେ ବୟସ ଅନୁସାରେ, ସବୁଠାରୁ କଅଁଳା ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ବି ସେତିକି ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଶରୀରଟା ସବୁବେଳେ ରିଭର୍ସ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ବୁଲି 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 ସେଇଠିକି ଯିବା। ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି। ନାଇଁ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗଲାବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇକି ଯିବା। ଜୀବନ ସାରା ଲୋକ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯିବା 100% ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାନି, ଖାଲି ହାତରେ ତ ଆସିନଥିଲେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ତମେ 100% ଫେରିବ, ତମ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପଠଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୃତ୍ୟୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ। ସେଟା 100% ହବ। କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବତାର ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି।